अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 अक्टूबर है और सन 2021 है और बुध का दिन है। एक बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान के लिए, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे या ना करे। दुनिया प्रेशर डाल रही है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि जी आप ना तस्लीम करें। दूसरे जो ममालिक हैं, इसमें चाइना, रशिया, ईरान, ये पाकिस्तान के साथ हैं, ये तालिबान की हुकूमत के साथ हैं, लेकिन इंतहाई जो समझदारी से मैं ये कहूँगा, मैं अय्यारी या चालाकी नहीं कहूँगा, समझदारी से वो अपने जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए अफ़गानिस्तान कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चाइना के सदर शी ने जो बाइडन से कल गुफ्तगू की और उन्होंने उनसे कहा जनाब गुफ्तगू में कि ये जो ताइवान के इशू पर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दें। तो अमेरिका ने फ़ौरन यकीन दिला दिया कि जनाब बिल्कुल ताइवान के हवाले से जो हमारा सिक्योरिटी एग्रीमेंट आपके साथ है उसको हम अमल दरामद करेंगे और बिल्कुल ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा में कोई सीट वीट जो उनको चाहिए मेंबरशिप, कोई उसकी हम हमायत नहीं करेंगे। इसी तरह ईरान भी न्यूक्लियर डील पे गुफ्तगू करने के लिए अफ़गानिस्तान के कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि जी बिल्कुल ठीक है। रशिया जो है वो अपने मामलात हल करने के लिए अफ़गान कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है। उनको ये सूट करता है, डिले अगर हो जाए, तालिबान को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नीडी हो जाएंगे, उनकी तरफ जाएंगे, उनके मुतालबात मानेंगे और इन द मीन टाइम वो अमेरिका और यूरोप से अपने मामला ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, हम पाकिस्तानी कौम क्या कर रही है? पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? क्या हमें नहीं ये सूटेबल वक्त हमारे लिए नहीं कि हम कश्मीर पर बात करें, अमेरिका से बात करें कि जी कश्मीर के इशू पर आपने क्या किया है? आप अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप वहाँ पर वुमेन राइट्स की अफ़गानिस्तान के अंदर बात करते हैं। तो ये जो कश्मीर के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी कभी सोचा आपने कि इसको कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए? ये जो वहाँ पर सिचुएशन है, जो लोगों के साथ जुल्म है, ये जो अली गिलानी की मैयत के साथ जो कुछ हुआ, हमें भी तो कुछ बात करनी चाहिए, या हम सिर्फ़ एक ग़ुलामाना ज़हन हमारा उसी हवाले से हमने बात करनी है? अगर प्रेशर है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास ऑप्शंस हैं। देखिए, सऊदी अरब ने जब फ़ौज मांगी थी यमन के लिए तो आपने कौमी असम्बली में पेश किया उस बिल को, कौमी असम्बली ने रिजेक्ट किया। आपने कहा जी कौम ये चाहती है कि ऐसा नहीं होगा। अभी कौमी असम्बली डिवाइडेड है, हमें पता है, वहाँ पर डिवीज़न है। मुस्लिम लीग नून के साथ इमरान खान साहब बात करना नहीं चाहते, ठीक है, और दूसरी जमातें मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं बात करना चाहते, ठीक है। लेकिन जनाब बात यह है कि आपके आइन में ये गुंजाइश है कि आप रेफरेंडम करा सकते हैं। अगर तालिबान हुकूमत को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक ऐसा सवाल है जिस पे आपको इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये फ़ैसला हमारे लिए मेकिंग या ब्रेकिंग हो सकता है। तो आप पाकिस्तान के आइन के तहत रेफरेंडम करवाएं। 22 करोड़ गयूर लोग हैं पाकिस्तान के, आप उनके सामने ये सवाल रखें और उस रेफरेंडम से पहले और कौमी असम्बली में आप ये डिबेट करवा दें कि जनाब बात ये है कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, अगर हम तस्लीम करते हैं तो हमें ये नुकसान है, अगर हम तस्लीम नहीं करते तो हमें ये फ़ायदा है। आप सारी की सारी बातें उनके साथ कर लें, कौमी असम्बली में डिबेट लें, लेकिन फिर आप पाकिस्तान के अवाम के पास चले जाएं, उनसे कहें कि जनाब आप वोट के ज़रिए फ़ैसला कर दें कि क्या हमें ये जो तालिबान की हुकूमत है इसको हमें रिकग्नाइज़ करना है या नहीं करना। जब आप एक कौमी फ़ैसला करेंगे तो फिर उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो पूरी कौम अदा करेगी। कौम को पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये कह कर के एब्सोल्यूटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात की। लेकिन अभी सवाल जो बड़ा ये है कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में ये बात कही है कि जिस तरीके से अमेरिकन्स को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अमेरिकन्स के सामने हम बिछ रहे हैं, उनके साथ कश्मीर की बात नहीं कर रहे, उनके साथ उन दूसरे इश्यूज़ की बात नहीं कर रहे, तो इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस वक्त आप लीडर हैं, आप फ़ैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो आप कौम के पास ये सवाल कर सकते हैं और फिर जो भी फ़ैसला हो उस पर आप अमल दरामद कर लें। मैं एक आपको छोटा सा यहाँ पे वाक़या बताता हूँ कि ये अमेरिकन्स जो हैं इस सूरत हाल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अभी जब शहरयार अफरीदी जो हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं और सूबाई वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक फ़ंक्शन में जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में
پاکستانی کمیونٹی نے ارینج کیا تھا، جس میں یو ایس کانگریس کے رکن ٹام سوازی، ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اچھی شخصیت کے وہ رکن ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، کیونکہ ان کے حلقے میں پاکستانی زیادہ ہیں، تو وہ پاکستان کے جو جذبات ہیں یہاں پہ پاکستانیوں کے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ جس وقت مودی نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا 2019 میں 5 اگست کو، تو ٹام سوازی نے پاکستانی کمیونٹی جو یہاں تھی اس کے کہنے پر فوری طور پر یہ خط لکھا، ان کو، مودی کو بھی یہ خط لکھا، اور اپنے جو قائدین ہیں ان کو بھی یہ خط لکھا کہ آپ جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے اپنا رول پلے کریں، اور یہ جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے کشمیریوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس فنکشن میں ٹام سوازی جو تھے وہ بھی تھے شہریار افریدی کے ساتھ، تو شہریار افریدی نے اپنی تقریر کے آغاز میں یہ کہا کہ آئیے ہم جو لوگ افغانستان میں شہید ہوئے، جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، اور جو کشمیر کے اندر جو ظلم ہے، جو لوگ جن کی جانیں گئی ہیں، ان کے آنر میں ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ اب ٹام سوازی وہاں پر موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین اور کشمیر یہاں پر بھارت میں، امریکہ میں ایک سینسٹیو ایشو ہے امریکی حکومت کے لیے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ افغانستان کے اندر جو آپ جنہیں کہتے ہیں شہید، آپ ان کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کشمیر کے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ایک اور کام کریں آپ، چائنا کے اندر جو سنکھیانگ ہے، جن کو ہم ویگر مسلمز کہتے ہیں، ان کے ساتھ چائنیز حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے، وہاں پر ان کو بھی مختلف معاملات کا سامنا ہے، تو آئیے وہاں پر جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کے لیے ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں، تاکہ معاملہ جو برابر ہو جائے۔ تو شہریار افریدی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ وہاں پر پھر کہتے جی بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا ٹام سوازی نے ایک ایسی سچویشن وہاں پر کھڑی کر دی جس سے پاکستان کو ایمبیرسمنٹ ہو۔ چائنا پاکستان کا دوست ہے، سی پیک میں پاکستان اس کا پارٹنر ہے، کشمیر کے حوالے سے چائنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہماری آفیشلی ہمارا سٹانس یہ ہے کہ سنکھیانگ میں ویگرز مسلم جو ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ لیکن ٹام سوازی نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کا ذکر نہ کریں، طالبان وہاں پر افغانستان میں جو ہلاکتیں ہوئیں ان کا آپ ذکر نہ کریں، لیکن ساتھ انہوں نے وہ پخ لگا دی۔ تو دس از ہاؤ یو ڈیل دا سچویشن۔ پاکستان کو بھی اسی طرح سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے، ساری سچویشن کو۔ امریکہ اور مغرب کا ترجمان بننے کی بجائے افغانستان پر زور مت دے طالبان پر کہ جی آپ انکلوسیو حکومت بنائیں، آپ فوری طور پر ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کریں اور ان کو مدد دیں، کیونکہ اگر یہ ویکیوم رہا تو یہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ افغانستان کا جو فال آؤٹ ہے سچویشن کا، اگر وہاں پر سچویشن خراب ہوتی ہے تو ہم براہ راست اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ پاکستان اس حوالے سے فوری طور پر ایکشن لے، کام کرے، اور وزیر اعظم صاحب ریفرینڈم کروا لیں، عوام کی رائے لے لیں، پھر پولیٹیکلی اس کی جو کاسٹ ہے پھر آپ اس کے رسپانسبل نہیں ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔